କଣାସରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋକନ୍ଦା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମାଛ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ହିଂସାରେ କେଉଁ ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଣାସରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। पुलिस गुइंदा व्यवस्था विफल होइछि बा पुलिस कहा चापरे चापी है एक कथा जानिकरी मध्य जो माने एथिरे संपृक्त ए बाली माफिया जो माने संपृक्त से मानक ऊपर कोनोसी कार्यानुष्ठान नहीं ना ए दीटारु गोटाए कथा ए कथा को स्पष्ट करा जाय था मु केवल तांकरी प्रेस वार्ता को आधार करी कहूछि ए बुझामणा को ए फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक ट्रायल रो परिसरभुक्त करा जो एप्रोप्रिएट सेशंस कोर्ट अर्थात जिला जज को माध्यम रे जो माने क्षेत्र संश्लिष्ट अछंती बाली माफिया ठारू ऊपर तळ जाके जो पर्यंत समस्त दंडित न होई पर्यंत से पर्यंत कणास कांग्रेस तरफ कणास ब्लॉक कांग्रेस तरफ धर्मघट आहुरी चालू रहिबो। एई प्रतिवाद एबे स्थिर होबार नाही, एई प्रतिवाद आगु मध्ये चालू रहिबो। माछ कटा पनिकी रे जो लोकटी को हणा जाइछि जो लोक हाणीछि ताकू उपयुक्त शास्ति दिया जाऊ। मद काउंटर जेमती बंद करा जाऊ।